хотел бы со слов искреннего соболезнования и вам, и семье мальчика из Таджикистана, который погиб несколько дней назад. Совершение терактов в отношении детей – это особенно отвратительное преступление. И без всякого сомнения, следствие будет доведено до конца, и виновные, если их несколько, безусловно, будут наказаны в полном объеме. Повторяю еще раз, меня шокировало просто это преступление. Как уже сказал, преступления подобного рода вообще выходят за грань понимания, но если совершаются вот такие теракты, совершаются еще в отношении детей, то это вызывает особые чувства. Прошу передать самые искренние слова соболезнования семье погибшего мальчика. Большое спасибо, Владимир Владимирович. Миллати тоджик об руи пешвои муаззам миллати мо дар тамоми дунё беназир аст. Бо роҳбари давлатмон мо бо пешвои миллатмон ифтихор дорем, фахр мекунем ки дар тамоми дунё обрӯ ва нуфузи худша дорад. дар тамоми ҷаҳон дар сафи пешай пешвои миллати мо. барои кӯринамакҳо ҷавоби Путин басанда аст. вақте ки мо сарҷам ҳастем, муттаҳид ҳастем, бузургии мо аз ҳамон ракетаҳои ҳастаида бузургтар аст. дар дунё ягон кори навешидагӣ нест. вақте инсон завқ дорад ба зиндагӣ, бовар дорад ба ояндаи дурахшони ватанаш, барои ояндаи дурахшони фарзандош. барои ҳамин нангу номус карда мо бунёд кардам, сохта намода кор. боз мегӯям, кори намешудагӣ нест дар дунё ки инсон аз ӯҳдаи он набарад. ин вазминиҳо ҳам паси сар мешуд. чӣ қадар душвориҳои сангин буданд, инам мегузарад. ба рӯзҳои нек ҳам мерасем. боз ҳам нек ҳам мерасем. бо гуфтум, бо мегум, бо зиндаву ҳаёт бошам, ҳамин аллоҳ умрам дода боша, бо мегум ки аллоҳ умри ҳамин роҳбари давлати моро дароз кунад, умри дарози пурбаракатш куда. нафарои кӯҳринамаки номард на танҳо аз миллат, аз давлат, аз роҳбари давлати мо менолад, ӯ ҳатто аз худованд розӣ шида наметонад. баъзе номардо, баъзе кӯринамакҳо, баъзе гурӯҳҳое ҳастем ку мои шумо вазифаи ҷонии мои шумо калонсолон ба насли ҷавон як мулки обод, ба насли ҷавон бахилӣ накунем, онҳоро тарбия кунем, гулчин карда тарбия кунем. дар кадом сатҳе набошем, дар сатҳи маҳал ҳастем, дар ноҳия ҳастем, дар ҷамоат ҳастем, деҳа ҳастем, дигар ҳастанд. бениҳоят фарзандои тоҷик бениҳоят қобилияти зеҳнию қобилияти ҷисмонии худ дорад. имрӯзо бинед, ҳар рӯз дар як гӯшаи канори дунё парчами тоҷикистон боло шуда аз шитоби ҷавонон дар чорабиниҳои варзишии байналмилалӣ. миллати тоҷик данонтон ҷонам, аллоҳ баракаттон битад. худованд ҳамин умри сарвари давлати моро дароз кунад. мо ҳар чӣ ки дорем бо фазли аллоҳи меҳрубон аз заҳмату меҳнати ҳамин шахси бузургай. ба номи худо, касе ки ҳамин инсон менолад, касе ки аз ҳамин миллат, аз ҳамин давлат менолад, ӯ инсони комил нестай. як бинед, дар як рӯз 12 декабр дута қатномаи байналмилалӣ пешниҳодкардаи тоҷикистонро қабул карданд. ки мешнохт тоҷикора? имрӯз на ин ки мешиносанд, эҳтиром мекунанд, эҳтиром мегузоранд, дастгирӣ мекунанд, ҳамкорӣ карда истодем. این باعث افتخار است.
هر فردی تاجیکی که از همین وطن منالد، از همین سرزمین بیشتاسای آزادی منالد، او مسلمان نیست، او کور است. در نام پروردگار بکشم بعضی انسان‌های ناشکربنده در نوارها در زیر نوارهای گپ‌های زیادی زدن. نه که الله خودش دانا است، الله خودش نشان دهنده است، الله خودش مکافات دهنده است، الله خودش تمام چیزا میدونه. این همی سخنهای پوتین برای همون نامردا را بسنده است. ما با رهبر دولت خودمان، با پیشوای ملت خودمان افتخار داشتیم، داریم و دارم انشالله تا روزی که همین آخران نفس در جان است. الله مهربان همین ایمان کامل بکنه. از همین رهبر دولت من افتخار دارم، از ملت سربلندم افتخار دارم. در همین نوارو، در همین ویدیو کسانی که سهم گذاشتن، از همه شما ملت سربلند تاجیک می‌ندارم. خداوند مهربان همین دادرک جاش جنت کنه، با مادر مهربانش برای چونین فرزندش یک فرزند صالح را تربیت کرد. از او بعد رفتنشان حتی نامی نیک گذاشتگی خدا رحمت و مغفرت کنه. از مادر مهربانش به نهایت من می‌ندارم. مادر مهربان یک فرزند صالح را با مهنت حلالت فراش کار کردین، چیزی بودین نبودین، خداوند مهربان همین نان حلال قطع فرزند تربیت کردی. خداوند ابوبی که در نامتون جان و ملت تاجیک در روی دنیا تمام دنیا مهاجر داره. در نام خدا بکشم از همه برادرها، خواهر و مادرانی که در مهاجرت مهنتین، ما ملت به خدا ملت خداداد هستیم. ما رهبر دولت خداداد داریم. او نه تنها در آسیای میانه، در تمام دنیا، در سازمان ملل متحد جایگاه خودش دارد. آب و رو عزت خودش دارد. آب و رو عزت رهبر دولت ما این آب و روی ملت ما است، آب و روی تاجیکستان عزیز ما است. الله مهربان در نامش بمبرم، در عزتش بمبرم. ملت تاجیک یک حیات سربلند بود، سرش بلند بود، سرش در یگانجا خم کردگی نبود بجز نزد خودش. انشالله کم دیگهش مونده است. تاجیکستان ما یک از دولت‌های پیشرفته پیش قدم میشد. ما باید جوانو، ما پدر و مادرای آینده، نورسایی که امروز هستیم، انمی آب رو و هنمی عزت باید مهدس نتیم. در نام تان بکشم ملت تاجیک، در نام الله بکشم تو همین روزه من ای ملتم یگان مایده ناشکری نکردم. هر چیزی که امروز در زندگی دارم این از دعای ملت تاجیک می با فضل الله نازنین. خدا همه تا برکت بده. با مادر همین دادرک برای یک فرزند صالح صالحه را تربیت کردنش که خودش برای دیگران قربان کرد، من هزاران عزت احترام میگم. مادر عزیز، ما البته هزاران گپ بگیم ما فرزند جگربند ترا برگردونده نمیتونیم، اما ما افتخار کرده ایستیم همین شب و روزا که امروز فرزند یک ملت تاجیک با رفتارش با کردارش پس از مرگشان امروز تمام دنیا را جمانده ایستاده است. این همش از انمو عزت و اعتبار و آبروی شما است، از تربیت شما است، از همون نان حلالی داده شما است. یک بار دیگر به حکومت جمهوری تاجیکستان، مخصوصا رهبر دولت پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان اظهار سپاس و مینتداری میکنیم که آبروی ملت ما را، آبروی دولت ما را نه تنها در پیش تاجیکا، در کل آسیای میانه و آنهایی که در تمام دنیا همین نوا را دیده ایستادن، آبروی ما را بلند کردید. بعضی نامردهایی که شکایت کردند که رهبر دولت چی باید در این موضوع گپ نمیزند، خداوند صبر کننده ها را خدا از جمله صابرین دوست می‌دارد. او می‌داند که کی و در کجا، در کدام ثانیه و در کدام دقیقه ها در همین موضوع برای تمام دنیا ایشان بده.
миллати тоҷик дар куҷое бошен, ба пеш ба пеш ба пеш, боз ҳам ба пеш. бениҳоят хирсанд шудам. баъзе душманонро дидам ки гапҳои сахт задеса буданд, гирёнчук гуфтеса буданд блогерора. ман аз он ҷумла барои ҳамин додаракоби дида кардем алҳамдулилла. чунки ман тоҷикам, ман фарзанди тоҷикам, ман мефаҳмам. не ки худованди меҳрубон дар вақти соаташ нишон дод ки оби дидаи мо, наворҳои мо ягонташ беҳуда неста. як бори дигар ба пешвои муаззами миллат, ба муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои обу рушд ва нуфузаш ҳазор раҳмати калон.